तो नमस्कार सांग मैंने ओडिशा आइकॉनिक यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। तो चलो जानवा आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन कौन रही पूर्व जदि आप चैनल टी सब्सक्राइब कर तो चैनल टी सब्सक्राइब निहाती करनी। तो चलो जानवा आज बड़ खबर कौन रही। कमिला सुना रूपा दर, ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति। आज पुणी कमिला सुना रूपा दर। लगातार द्वितीय दिन में सुना रूपा दर खसी। 24 क्यारेट सुना दर 8,620 टंका ह्रास पाइला। पूर्व सुना दर 10 ग्राम पिछा 24 क्यारेट सुना दर 1,69,200 टंका थिबा बेले आज 1,60,580 टंका होईची। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर पूर्व 1,55,100 टंका थिबा बेले आज 7,900 टंका कमी हैला 1,47,200 टंका। 18 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,24,900 टंका थिबा बेले आज 6,460 टंका कमी हैला 1,20,440 टंका। अन्यपटे दशंधि सर्वाधिक खसी रूपा दर। गोटे दिन में रूपा केजी पिछा 55,000 ह्रास पाई। गतकाली रूपा दर 4,05,000 टंका थिबा बेले आज 3,50,000 टंका होईची। तो यही दर आगकू तळकू खसिबो या वृद्धि पाइबो ताहा कहि हेबो नाही। आगामी 2-3 सप्ताह मध्य यही ट्रेंड को फॉलो करी किछि आज लोकसभा केंद्रीय बजेट 2026-27 उपस्थापन करिवे निर्मला सीतारमण। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा केंद्रीय बजेट 2026-27 उपस्थापन करिवे। लोकसभा बजेट उपस्थापन परे बजेटर कॉपी राज्यसभा उपस्थापित हेबो। यह नरेंद्र मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल तृतीय बजेट हेबो। बजेट प्रस्तुति पूर्व अर्थमंत्री अर्थनीतिज्ञ वाणिज्य संघ शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र एमएसएमई वाणिज्य एवं शिल्प आर्थिक क्षेत्र एवं पुंजी बजार विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मानक समेत विभिन्न अंशीदार मानक सहित प्राक बजेट परामर्श बैठक करथिले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं ग्रामीण विकास सह जड़ित विभिन्न दिग उपरे मध्य पाक बजेट संक्रांत परामर्श करथिले। ओडिया रे पढ़िबे एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री। ओडिया रे पढ़िबे एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री आज लोकसभा भवन में एकादश श्रेणी विज्ञान संबंध पुस्तक उन्मोचन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर प्रस्तुत यही पुस्तक गुड़िक मध्य गणित, पदार्थ विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जैविक विज्ञान रही। प्रत्येक जिला सदर महकुमा बही दुकान रे यही बही गुड़िक उपलब्ध हेबो। सूचनायोग्य जे ओडिया भाषा एही बड़ी बही आगुरु नथिबारु राज्य सरकार प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 10 ରୁ 20 बही जोगाई देवा पाई निष्पत्ति नैछंती। उच्च शिक्षा विद्यालय ग्रंथालय रे एही बही उपलब्ध हेबो और पिला माने एहाकु पढ़ी पारिबे। एही पुस्तक गुड़िक प्रत्येक जिलार सदर महकुमा रे विभिन्न दुकान उपलब्ध हेबो। एही पुस्तक समुदाय 700 उच्च माध्यमिक विद्यालयर 1,20,000 छात्र छात्री उपलब्ध हेबो बोली सूचना मिली। परवर्ती पर्यायर द्वादश श्रेणी मध्य ओडिया भाषार विज्ञान पुस्तक प्रस्तुत कर योजना रही। यह फल प्राथमिक शिक्षा उच्च वैषयिक शिक्षा पर्यंत प्रत्येक स्तर छात्र छात्री मानी ओडिया भाषार संबंध पुस्तक उपलब्ध करने एक बलिष्ठ पदक्षेप हेबो। उक्त कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनक सिंह वर्धन सिंहदेव, राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी, विद्यालय और गणेश शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड, खाद्य जोगाण और खाउटी खलाणी मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, आईन और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, वाणिज्य परिवहन इस्पात और खनि मंत्री विभूतिभूषण जेना, गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र पात्र एहीपरि सरकार समस्त मंत्री और सचिव माने उन्मोचन कार्यक्रम में उपस्थित थिले। भारत शक्ति सप्ताह 2026 रे भारत कानाडा शक्ति सहभागिता नुआ गति पाइला। भारत एवं कानाडा गोवा रे भारत शक्ति सप्ताह 2026 IEW 2026 समय शक्ति सहयोग उपर एक मिलित विवृत्ति स्वाक्षर करी सेमानकर रणनीतिक शक्ति सहभागिता को मजबूत करने दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप नैछंती। एही चुक्तिनामा द्विपाक्षिक संपर्क रे नूतन गति को संकेत देइछि, जेउथिरे शक्ति सुरक्षा, स्वच्छ शक्ति परिवर्तन एवं दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग उपर स्पष्ट ध्यान दिया जाइछि। केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं कानाडार शक्ति एवं प्राकृतिक संपद मंत्री मध्य उच्च स्तरीय आलोचना पर भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक बाष्प मंत्रालय एवं कानाडा प्राकृतिक संपद मध्य यही मिलित विवृत्ति स्वाक्षरित होईछि। टिमोथी हजन गुरुत्वपूर्ण भाव में यह भारत शक्ति सप्ताह कानाडा कैबिनेट मंत्री प्रथम अंशग्रहण थिला, जहाँ सहभागितार वर्धित रणनैतिक गुरुत्व को स्पष्ट करे। मंत्रिस्तरीय शक्ति आलोचना पूर्ण आरंभ हैला। यही बैठक में भारत कानाडा मंत्रिस्तरीय शक्ति आलोचना पूर्ण आरंभ को मध्य आनुष्ठानिक भाव में ग्रहण करा जायतिला, जहाँ सरकार मध्य निरंतर संपर्क सुनिश्चित करने एक प्रस्तावित प्लाटफर्म जून 2025 कानाडा रे
କାନାଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନେତାମାନେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିବିଧତା ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିପୂରକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କାନାଡା ନିଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ପାୱାର ହାଉସ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନି ଉଭୟକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏସିଆକୁ ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ବଜାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ଷମତା, ଟ୍ରାନ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସନ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଏଲ୍ପିଜି ପଠାଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ପରିଚୟପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ, ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଆମଦାନୀକାରୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ଆଗାମୀ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏକ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଅଧିକ ଅଂଶୀଦାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ଉପାଦାନ ବୃଦ୍ଧି, ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଭାରତର ଆକର୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ରାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ମହଣ ମହଣ ଘିଅରେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଳିବ ଜାଡ଼ ଦୀପ। ମହିମା ଧର୍ମୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ମହିମା ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆଜି ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ଘିଅ ନଡ଼ିଆ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ କରି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆରରେ ପିତ୍ତଳ 108 ଝାଡ଼ବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଜି ମିଳନର ପର୍ବ। ଏହି 2 ଦିନ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରନ୍ଦା ବସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। तो ठीक अच्छे साଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ପାକୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।